Enije fa hodie da, enije fa hodie da. Ghana man mfie aduosia ennan enie. Eye nyame ya adom a 6th March a eye ochina na ebeye mfie aduosia nan a oman Ghana yenya yefa hodie efri abrofo enhyeso ene omo amemu. Enunti yeba South Saharan Africa eye amanya yewo Sahara Desert anafo yen saman yeye aduanan ensia yen edikan a yenya yefa hodie na efribra yenya yefa hodie no yekoya nim ewa kwan bebre so ebetimi de ensesi yembo se ye kabi mamen kabi amemu no yekoya nim ebetimi de ensesi yembo se yeba no yasemnie ana yekota yekoya nim esane se yedi ensem bebre wo court a court no aye independent of any form of oppression from any other arm of government. Impo ye court kunini kese no atumi edi presidential petition eye amemu kese no eho asem mienu chese yebetimi akase yekoya nim se oman nanso ni nyina mu no ye wonyema bia ye enkoyie ewudie kronobo sakasaka niema pi hie buruburu ewo man Ghana mu ye wo man yi mu no se woka se mabunu ye makwan se mabunu nyina firi Ghana ye makwama se mabunu firi Ghana ye dimirika ne beko kokrafo kra beko enunti nipa bebre nam apobo kwan so ede daada nipa se omudi ombetu kwan a omuntumi fa wontu kwan ye tibia ni mu ye koya ni na so niema bebre wo hono ma enkoyie se oman na yebebusa ye hu se adan na Nyankopon ba akon wabo wiase nipa nyina ebinom ko manim pa na ebinum so wo mechi pa eso Nyankopon ewo tumi ewo nipa adwene se wama obi adwene papa chen bi ana so nipa nkasa ene di na adwene so aso Nyankopon wama binum hyebre papa ena wama binum hyebre boni ana se nyame ama binum suban papa ena wama binum suban boni ana se eye mene wa ena yedi ye hyebre so na mene wa ena yedi ye suban so we ene asema ye ba bebuso posumu na ya dwendwene ho na ebewie akiri ni nyina de ebehunu ne se enye die nipa epe ana de oboho mpaye ena ne nsaka eye die nipa etwa de onam na dwene paso na brabo paso etwa ena ekire nipa no de ne nsaka enye de nipa epe ana de oboho mpaye na wonya de onam adwene pa suban pa ene abrabo paso etwa ena ne nsaka nyame mwaye eninti obia emeha na umetie asem no ne poso ne sedi esitie se ehwe efisofo nwoma na etire edu enso na yiyimu a eye aduonu ensia no de eka ne se Nyankopon nam nipa baako so ena wabo wiase nipa nyina ena wachire de enadodo a ewose obia di ene babia ewose obia atena ukan ko aduonu enwotwe na de woka ne se Nyankopon ema ene nipa nyina tinyame ena aboye nyina na yesu se de yankasa ye kasem na kire no kire se bi mutibia eye chen bi mu de eye pa bi mu de enye kura enunti die ene ba ya ebi mabrabo aka nechi na die ene ba ya ebinum so abrabo eko nanim na mebuse momoma no etire duonu miensa ni yimu nso no de woka ni se de enipa adwene wana komemu no sa na nabrabo etie
Eninti se wo pese wo hu se de nipa adwene ewo ni tirim ti a hwe na brabo se de Bible verse ne kire no se nipa abrabo wo hwa na be hu adwen pa ewo ni tirim. Galati ngoma no etire nsia ne yimu nso se nyame yensi na twetwe de nipa guo no enua na wotwa de nipa oguo no enua na wotwa enunti se nipa egu bone a wotwa bone bon enunti abrabo bone no efiri adwen bone mu ena eba enti afei ye hunu se enye nyame ena sabi wabo binum papa achen binum emposo we Jeremia ngoma na eti aduonu nwotwe ne yimu a eye dun kunu no kire se nyame nim adwen kura wadwe afa ye hu se obama ye wie ye pawo obama ya subdue ene asetena pa enti menua nyame a mo binum yie na wa mo ebinum basa odoye nyina na odwini ye nyina enum tino ena etwa se ye dwendwene se de ya adwene no se de esitie se de ya adwene no esitie enum ti se wo hwa nipa tebia ene na adwene no ye pepepe nipa abrabo ene na adwene no ekokwan kro nipa suban ene na adwene ekokwan kro enum ti no untumi endua ebro enkutwa banche sebi untumi nia jeni kutwa meko enum ti se de adwene tutu afu mu a ne wubedua no enwa na wabetwa ndi se yadwene se de batutu afu hu nso a na kire se wonipa ye afu a ewo se wodom se wuja adwene no se afu wuja ne saa se ewura ene aduane no enyina enyini momu a eso wafu ne be kama eso adwene na aye afu no ebenyini kama yenye hunu se de dua no eno ani etwa enti se ehwe yafuo ni ye a yadwene fuo no se behwe ni ye ni adodom ya dodo pese me nkumenya na firim ya dodo enibrebre na firim ya dodo adwene fi na firima yafuo no ebema ye no baye papa ebema ye no baye papa se adwene no eye tumi a nyamede amaye se yemfa so na yemfa ensesan ya brabo enti ye yusu ya adwene ni ye de adwene ni ye adwuma yi a ye benya mfa so papa no baye papa afiri maba hwe ewudie bia akoso a ayeyie no eye nipa ene nya daje tena se dwene hu ansa na etumi abamie saa na brabo papa ne suban pa no efiri adwene pam ene eba abrabo pa suban pa enya adom ne deba enya adom ene enye ewunyade ene deba na emum eya adwene pa me maami bi maami sofu bi na sema ya utaka ni se ube anuma betimi esi probre etimi esi prebuo ewo wadwene mo na se ube makwan ama na tenem na da wode waye ne tena biade egina wusu enti adwene no yen ena yedi adwene no so adwene no eyeme ene wo enunti yemfiri ne yenudo yadwene funi yenudo suban bonene mfirim yenudo pese menkumenya ne mfirim yenudo ahwoya ne mfirim na se yesa ebehun sisa ye papa ewo ya brabo yim yesa ebehun sisa ye papa ewo ye tibia enim na
eya na etomi bia ya na ya dwene e kire yen se nipa hu ya dwene de ya dwene nti ye makwan e ma dwene fe bia ba ya dwene sanse nipa ehu yesuban enti ye kwotete ni aye ye dibone nipa enim no ni aye papa so pase wo se nipa edwene se eni bia hu wa dwene se wo dwene se eni bia hu wa dwene dia ene wo bedwene dwene ba sanse usu ebe free adwene a wo dwene ena aba sanse ni ye na wo da na di ne nipa hu nti wo sa adwene no nso eya adwene pa se de be ya ni ye pa be free mu aba ebi betimi aka se oh in fact environment dey count circumstance dey count after all hwe ya yetisi sa na nkrofo bi nom keka nanso kopim se nipa betimi age atum se tebia mi wo mu no mi diso mi di me tebia so no tebia ne bekoso adi ne so kopim se nipa beje ne ho atum se nyame ama ne tumi na tumi ne wona adwene mu no na sa tumi no so de ya adwene pa e besesa ne suban tebia na bekoso adi so nti nyamwa se ye sori a ye se ye Kristofo na nso Kristo adwene nti ye wo enyamwa se ye sori a ye tu ye ho Kristo summan nanso ye dwaman ye kro no bo proye enyamwa se obi ka no kra na obi ko pene kuno because adwene no ye Kristo adwene onipa ye papa si o eye mia ne mu dipone dia o si o bonsam na ye bonsam na ye se papa ye wo dia ene ye bone nso mesrawo take responsibility. Let's take responsibility for our thoughts. Yadwene ene ye tibia no yemfa asudie da yeso se ye tibia no ebehunu se yenya ni ediso yenya ni editibia ne so adwene no yenya ni ediso na se nipa estate fiase se otu anamo na wasise na dwene na wadwene pa ehono ena oninya mesu bese si yedwin adwen pa enenti na twere no hye yense ye ma adwene wo Kristo ntina ye Kristo adwen nya pese ne nkuminya adwene wo si ye ma adwene wo Kristo mu ene ye de ye ba ehono ena nyankopon adwene na eso kyan ye adwene no ye beduru ho na emom se nipa ema ne tebia ehye ne so o ma adwen fi ehye ne so a enunu ena nipa fiase se wo dan sabi emu asu edi emua esu edi nyame bo menewu ewo ni suban so ene ne sesuso eso nyame su ni yeda na di no nyame su ena memene wo yeda na di no anase mbu asu yemfiri ne enda nyame su adi na se yeda nyame su adi a ena yebese nyame ni nyina fiase efiri ya adwene efirase efiri ya adwene nti de dika na ye hunu se nyame ba ko na obo wiase ni mpa nyina no odi Kristo adwene ne bo ye yo odi nyame su ene bo ye na nso nyame ene yusu ya adwene eye menewo ye ne adwene ne kuta yen enye nyame na besesa ya adwene mu se wo twen se nyame besesa wa adwene a obetwen akopem sebu sem jembe ba no akobi dise menewo adwen sacrifice me ene wo no yesesa ya adwene a ebesesa yesubai
na se yesesa yesuban a yebesesa yetebia until se menu mienu yebesesa yesuban de bida said ye yetimana sa until se yebesesa yadwene no said ye yetimana sa na obusa ye ho se nyame adwene na wase adwene de ene nyame adwene na ene adwene be we di yebekọ Filipo enwoma no etire miensa ni yi mu a eyenum na ehye mene wo se ema yenye bibia emfiri pesemenku menya ana ahoye a adwene mu na emu yensusu afoforo enchen ye hoye Filipo nwoma ne se susu nua chen wo unu ekwe nanim a mesrew mane nkowai na hwe se wo pia obi kwa nanim se so beko wanim na emomu pia obi kwa nachi a unso beko wachi enti susu unu a chen wo enye bibia enfiri pese binkuminya adwene na se uba Thessalonica homa edikai etire nai yimudu ba kokopem du mienu a de wakane se fire ubuta yese ubabokom ya brabwa asomdwe wom na afenso dwene wo ho mind your own business. This is scripture. It says dwene wo ho na fa wo nsa ye adwuma said ye beya wonnan opia kyerene se dwene wo sa wo dwene wo ho a unya daje nkotwitwa wonnan unia 90 unya daje nkodi konkonsa wo unya daje nkodi bone dwene wo ho fa wo nsa ye adwuma na wannan opia weni efutu anyame pese mene uyenya ebra ye babedi ye fa hudi esa sese nipa enya fa hudi wo na dwene ma ka hunu se unya fa hudi bia unya fa hudi se wo ma dwene fon ene hye wadwene di wadwene so a da bia you be shackled, you be manacled. Nipa pe ene betimi di wo noa ho ato chains Yesu Kristo si wo ba ye se yenya mpuchire yatene mu no baba bagie wabadie yo so akade ba ko pe se ya adwene mo e bema ye ho kwan na asem no asesa ya adwene. Isaiah 26 verse 3 or say he keeps in perfect peace wo mo masumdue nya de wawu de o no nya de wawu de de na dwene si Awurade asem so de na dwene si Awurade so ono ena wo perfect peace enenti mi de mi wie masem ya ye twato America efri onua bia ye friend James Allen na sema o kai de o kai ni say it is not what a man wishes and prays for that he gets, but what he justly earns. His wishes and prayers are only gratified and answered when they harmonize with his thoughts and actions. Enye die nipa pe anade obo ho mpaye ena ne nsaka na emu die oma onam na adwene pa ne suban pa ene anamompa otuso eno ena nyankopon edomono. So when your prayers and your wishes are not in sync with your thoughts, you are praying one thing, thinking another, living another, you pray in vain. And untiene yenkai Philippians chapter 3 verse 5, 1 Thessalonians 4:11 to 12. Na yenkai say adwene kro na ewo Kristo bu no setina yemu a eno ena nkuni di abrabo be dia eno ena suban no besesa eno ne yetebia no ebesesa eno nti oman Ghana be yi Africa ye be yi
na emom ebefra se afiri ha nyame mmoa ye na ya adwene no ensisa nyame nhyira ye nyinaa